Kaso, mausok nga lang konti. Kasi, tingnan mo, ang gaganda. Ang gaganda ng mga kahoy. Produkto nila eh. Yung pangunahing produkto nila yung lumber. Habang tayo pababa dito kina Leslio, kina Madam Kang, naabutan natin si Mami Natnat na naglilinis ng langosta. Hello Mami Natnat. Ito mga kalis, langosta ang tawag nila dito sa hipon na pinasasahog natin same sa Pilipino, no, na ginagawa natin. Yes, estamos hacemos como Pilipino, igual. So hello David. Danny boy and Super Boy. And sa Mami Nat, yan o, inaano niya. ¿Qué va a hacer ahora con eso? Voy a secar en el fuego de leña. Ah, así. ¿Tú has puesto sal? No. Nilagay mo ng asin? Yo no voy a meter sal. Ah, ¿tú no va a poner sal? So, hindi niya lalagyan ng asin? Solo. Ahora tú poner ahí? Sí que meto sal. Ah, so later ilalagay niya doon sa linya. Lenyas pala tawag nila dito mga kalods. Ayan, ano niya. Yan, mamaya ipapakita niya kung paano yung process nila. Kasi tayo, di ba, ginagawa natin, di ba, nilalaga lang ng konti, tapos konting asin. After that, pinatuyo ng konti, tapos itatago natin. Tapos yun, nilalagay na lang natin pag pansahog-sahog natin. So, ayan, si Mami Nuts. Yun, maganda yung ano niya, kaso mausok nga lang konti. Kasi walang space ng konti dito, no? Así lo secamos. Yan. So ginagawa pala nila yan, inaano. Parang inihaw, un poco la brasa, no? Inihaw ng parece. Hasta cuando seca tú puedes. Hasta está rojo, no? Hanggang pumula yan, no? Está haciendo rojo. Sí, después to saca. Pag pumula na. Bien. Sí, ipapatuloy niyang maayos. Si seca bien lo voy a sacar. Yan si Mami Nat. Buti na abutan natin ngayon siya. No hay trabajo hoy. He salido en el trabajo. Acaba de salido. En sábado, ¿qué horas tú sales? Sábado, anong oras ka mo? Hemos salido, acabamos de llegar. So, anong oras na ba? Alas 5 na pala mga kalots. Las 5. Alas 5 ahora. Vamos a la. So, ang ganda oh. Ang ganda ng mga gatong niya oh. Está buena, leñas, no? Tingnan mo, ang gaganda. Ang gaganda ng mga kahoy. ¿No? ¿Dónde? En el puerto. ¿En el puerto? Era mucho. ¿Tú vender ese? No. ¿Tú comprar? ¿Cuánto ese? Hemos comprado dinastan 10,000. Así, todo así, 10 Era mil. mucho, porque lo llevan abajo. ¿Cómo cuántas veces este? Más de 4 veces, 2 veces así. Era hasta aquí. Oh. Con So, eso de ahí. Meron pa dito mamaya ipapakita ko. Para la agua caliente. Solo 10,000? Sí. So good lumber pa naman, no? Ang gandang gawin ng kulungan ng manok nito. Ang gandito daw, so, ano? Kotse. Dinastan. Todo con kotse, 10,000? So kasama na pala yung pang-deliver, 10,000 o 1K sa pera natin. Hanggang dito na, i-times mo ng 4 to, tapos ito, papakita pa natin yung nandito na, kanina akala ko magpapagawa siya ng bahay. Ito, panggagatong lang, oh. Sana all, pinanggagawang panggatong lang yung ano. Kasi dito mga kalots, talagang pinangaano nila, ay yung isa sa mga produkto nila, yung pangunahing produkto nila yung lumber o yung pagtotroso. Yan o. Diba? Gandang upuan nito eh. So pwede pala tayong makabili ng ganito oh. Pag ano, bibili tayo sa ano sa kanila, tapos lagay natin sa upuan doon sa ating taniman. So sabihin ko sa kanya, o dito pala may ginagawang ano, may ginagawang poso negro. Ito lalim. So malalim din pa pala yung mga ano rito. Poso negro. Oh. So ano na to, nasa 2 katao na to. Around ano na to, nasa 10 feet na. Yan o, ganun kalalim. Mami Nuts, madera, después yo quiere 2 o 3 para hacer silla. Ahí donde plantación. Sí. Ok. Yo va a comprar. De este. ¿Cuál? De Emma, Úrsula. Úrsula, para Úrsula. Si tú quieres, te puedo hablar con ese chico. Lo próximo yo va a comprar. Nasusunod bibili tayo. Te puedo entrar mucho.
No, solo quiere decir ahí donde esos plantación. dos. Uno o dos así. Tú puedes comer ahí. Yan o, Esa o- langosta. ¿Ese cuánto kilo? Eran 500. Aquí está 1500. 1500. Con eso que están ahí. So 150, como ¿cuánto kilos? ¿Se pasa? ¿Dos? No sé si pasa. Lo hacían montón. Montón. Mhm. So isang planggana, 150 pesos. So mura na, di ba? Tapos pinipili niya yung malaki. Kiba to, sir, con eso? Cocinar. Kusinar? O kasi kalahati ito, tapos ito yung mausok na inaano niya. Oo, pausok lang yung ginagawa niya. Pero tingnan natin. Oh, tingnan mo. O, di ba? Ya está secando. Hmm. Tú ya lo comes así. No Yeah. seca aún. No está seco. ¿Qué pasa? Si, No ha secado. tampok ko. Lasang hipon, mga kaluts. Lasang langgos. Yan, habang siya'y naglilinis ng alamang, Esto cuando voy a terminar voy a limpiar, mamá. ay ito pala pwedeng gawing ano to. Yo quitaba arena. Mami, la próxima hay que comprarme algo también, Una planga. Yan, so pwede rin gawing ano pala yan. Bagoong. So medyo may mga maliliit pa. Habang siya naglilinis ng langosta, patingin muna natin yung bakura niya. Kasi sabi niya nakaraan nag-harvest siya. Ito yung mga na-harvest niya. Ni Mami Nuts. So malinis na naman. Di ko alam kung ano yung itatanim niya ulit dito. Kasi nilinis na naman, nalinis. Kaso dito medyo mamula-mula yung ano dito, yung lupa. Ito. Ito yung nakalimutan. Mami, es sa ending o otro? Sí, es verdura. Si ending, no? Otra clase de ending. Itong kulitis ang tawag nila sa atin. Pero yung ending nila rito malaki. Yung binibenta ng mga nagkakaretiya dito, ano siya? Ito. Masarap to sa may sardinas. Ayan o, si Mami Nuts. Nililinis. Tanungin din natin pala kung may iba silang recipe na ginagawa rito. ¿Tú tienes otra receta se hace con esto? Esto, si tú haces así, tú puedes hacer albóndigas. ¿Qué bodías? Tú haces así. Con harina. ¿Tú no freír con harina este? Masarap sa harina to, di ba? Puro frío con aceite. Como hamburguesa. Sí, tú lo haces así. Tú pones harina. Nosotros no freímos con harina. ¿Qué? ¿Cómo freír? Lo hacemos con cuchillo así, encima de una tabla. Después, Después lo hagamos como buñuelo. Ya lo hacemos como buñuelo. ¿qué ha puesto dentro? Metemos cebolla, ajo, un poquito de picante. ¿Este solo? Ujú. No, sin harina. Sin harina. So ginagawa pala nila dito, except dito sa ngayon, ginagawa niya na, yun nga, pinapatuyo. Ang ginagawa pala nila ay, yun na, ini-slice. Tapos, yun nga, hanggang tatarin nila, tapos lagyan ng pikante, sili, yung nga, seboya, yung sibuyas. Caldo. Yun nga, yung kaldo, tapos yung bawang. Tapos ginagawa nila nga parang bilog na bola-bola. Yun yung ano nila dito. ¿Este tiene sopa? No. No. No? Tú lo cocinas con dentro de sopa, aunque verdura, tomate. Con sopa. Chocolate. No, tiene ajo. Con sopa. O solo así. Tú lo puedes freír así. Tú Piniprito lang pala mga kalots. So ito inihiwalay niya. ¿Qué va a hacer con este? Grande. Voy a limpiarlo, como estoy limpiando así. Ito ang tiyaga pala ha. Isa mucho trabaho, Mami. Ang tiyaga. Acostumbrado. Di ba? Lilinisin mo yan, no? Gagawin mong ganito, napakaliit, tapos ito gaganunin mo, parang gagawin yung pinakahipon, di ba, na malaki. Como parece gambas di grande. Di ba? Pequeñito gambas. Talaga matyaga to si Mami Nat kasi alam niyo naman nagbebenta siya dati ng bunuelo ng ¿Dónde está Rompelmela? Yo no cocino rompomela. Hoy? Oye, por la mañana he cocinado bollos. Bollos. Y Okay. pastel quedan Yun. tres. Tiempo no me da ahora. So kasi busy siya sa pagtatrabaho ngayon. Kasi tinutulungan niya si family. Kasi si family, yun nga, buntis. Kaya, tinutulungan niya maglinis sa pinapasukan ni family. Ayan, ito, panahon na naman mangga rito sa Africa. Ayan, napaliit na.
Yan ba sa atin sa Pilipinas ba mga kalods? Ano na ba? Nag-uuso na naman yung mangga or palaos na? Sayang nga lang pala, hindi tumubo yung ating palmiste na dinala sa Pilipinas kasi nga 2 to 3 days siya sa maleta natin. So kasi dinala ko talagang naubos yung lupa niya. Ito ngayon, ito yung palmiste oh. Ganito po siya mga kalods oh. Tapos matsagaring tinatanggal-tanggal kahit may tinik-tinik yan oh. Yan oh, tapos dito pala pwedeng tumubo to itong pinagsapalan yan kasi inaano yan, dinidikdik sa atin kasi makina tapos yung katas lang kukunin tapos yung ano yan pag gusto mong hiwala yung mantika niyan, pakuluan mo ng pakuluan hanggang matuyo tapos kusang maghihiwalay makikita mo pag tuyo na siya maghihiwalay yung mantika, yung palm oil and palm sauce na tinatawag natin sa palmiste na ginagawang pambota dito ng mga Africans. Yan, si Mami Nat Nat. Yan, patapos na.